नमस्कार बंधुगण केमन आछो सबाई आशा करी भालो आछो सुस्थ आछो। एक थाला गरम गरम धोआ ओठा भात और तार संगे देखो कषा कषा एकदम निरामिष आलुर दम। आज के आमी करब निरामिष आलुर दम। तो किभाबे आलुर दमटा करछि सेटाई तोमादेर संगे चलो शेयर करी। छोटो बड़ो अनेक रकमेर आलू निये निलाम छोटो छोटो और आलूगुलो देखो प्रेसारे सीटी मेरे सिद्ध करे खोसा छाड़िये निচ্ছি। तारपरे एखन निरामिष आलुर दमटा करार जन्य जे मशला लागबे कमन मशला सेटा रेडी करे निচ্ছি। तार मध्ये आमी दिये दिलाम किछुटा परिमाणे जिरा, दिलाम एकटा तेजपाता छिड़े, तारपरे दिलाम धनिया और दिलाम एकटु आदार स्लाइस, तारपरे दिलाम होच्छे एक गादा लंका। जेहेतु निरामिष आलुर दमटा करब ताई एकटु लंकाटा बेशी दिलाम, मिष्टि मिष्टि थेके झाल झालटा खेते बेशी टेस्ट लागबे। तारपरे दिये दिलाम काजू और काजू देवार परे देखो पेस्ट आमार एकदम रेडी हये गेछे। एखन ओभेने आमी कड़ाई बसिए दिलाम, ओइदिके समस्त किछु रेडी करा हये गेछे और तेलेर मध्ये दिये दिलाम एकटु जिरा फोड़न। तारपरे होच्छे जिराटा जखन एकटु लाल लाल करे भाजा हये गेछे सेंट बेर हलो तखन दिये दिलाम दुटो तेजपाता और एकटा होच्छे दुटो लंका और गोटा गरम मशला। तारपरे सेई आलूगुलोके छेड़े दिलाम, आलूगुलो तेलेर संगे एकटु भाजा भाजा करे तारपरे होच्छे मशलागुलोके दिब। एई आलुर दमटा करते मात्र 5 থেকে 6 मिनिटेर मধ্যে एकदम रेडी, किन्तु खेते असाधारण हय। रुटी लुचि भात जार संगे खाओ ना केन एकदम कम्बिनेशन खूब सुंदर, माने सबेतेई ओ सर्वघाटी काठाली कला आर कि आलुर दमटा रुटिर संगे भालो लागे, भातेर संगेও भालो लागे, आलू तारपरे आबार होच्छे लुचि सब किछुर संगे। तो যাই হোক আমি देखो परिमाण मतो लवण तारपरे हलुद टमेटो कुचि और स्वादटाके बैलेंस राखार जन्य हालका एकटु चिनी दिए दिलाम। तारपरे मशलार संगे एकदम সেই সুন্দর করে নাড়াচাড়া করে মশলাটার সঙ্গে আলুটাকে এখন কষিয়ে নিব। যে কষানোটা যত বেশি ভালো হয় আলুর দমটার টেস্টও কিন্তু ততটা বেশি ভালো আসে। কষাতে কষাতে দেখো মশলাগুলো কীরকম শুকনো শুকনো হয়ে গেছে, তেল ছেড়ে দিয়েছে, তখন দিয়ে দিলাম আমি জল। আলুর দমটা বেশি ঝোল ঝোল খেতে কিন্তু ভালো লাগে না, আর যেহেতু আলুটা আগে থেকেই সিদ্ধ করা তাই আমি অল্প পরিমাণেই ঝোল দিলাম। ঝোলটা যখন ফুটে গেছে তখন আমি গুঁড়ো মশলা দিয়ে দিলাম। এটা হচ্ছে কাঠকলায় ভেজে রাখা আগে থেকেই, সেই মশলাটা আমি করে বয়মের মধ্যে ভরে রাখি, যে তরকারিতে দেওয়া যায় সেগুলোতেই দিই। তারপরে দিয়ে দিলাম একটু গরম মশলা। গরম মশলাটা দেবার পর সুন্দর করে নাড়াচাড়া করে এবার দিয়ে দিচ্ছি অল্প পরিমাণে একটু ঘি। যেহেতু নিরামিষ আলুর দম তাই ঘিটা দিলে একটু সুন্দর সেন্টও আসবে আর দমটা দেখতেও দেখো কি সুন্দর হয়েছে। আলুটা একটু ঝোল ঝোল নামাতে হবে এই কারণেই যে ঠান্ডা হতে হতে কিন্তু আলুটা ঝোলটা টেনে নেবে, তখন খাবার সময় আর ঝোল পাওয়া যাবে না, তখন শুকনো আলুগুলো গড়াগড়ি খাবে। ওই জন্য আর জাল করলাম না। দেখো কি সুন্দর গ্রেভিটাও একদম সেই সুন্দর। তো যাই হোক আলুর দমটা আমার নামানো হয়ে গেল। আর আলুর দমটা দেখতে তোমাদের কেমন লাগছে সেটা তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। তোমরা বলো 5 থেকে 7 মিনিটের মধ্যে আলুর দমটা আমার রেডি হলো কি না। এখন দোয়া ওটা গরম গরম ভাত নিয়ে নিলাম থালার মধ্যে আর নিয়ে নিচ্ছি এই যে আলুর দম। এবার এখন তো ভাতের সঙ্গে খাওয়া হবে, পরে আলুর দম থাকলে তখন রুটি বা লুচি যাই হোক কিছু একটা বানিয়ে তারপর খাওয়া হবে। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থাকো, টাটা বাই বাই।